बंका मेरुहाड़े विकल जीवन बयस जेते बढ़ुछि दुर्दशा माड़ी बसुछि। धुड़धुड़िया चर्मरे धूलिधूसर परिवेश जीवन एठी मृत्यु मागुछि। आवर्जनामय परिवेश भितरे अणनिश्वासी माउसीर आर्त चित्कार बोध हुए पुओ झीओ नाती नातुणी कान पड़ुनाही। नहले अनाहारे एमिति जीवन सढ़ी चालू नथांता। ए दयनीय स्थिति बोधे खूब कम देखिथिबे आपण माने। बयस 90 पार कलाणी, आखि को भलरे दिसुनी कि कान को भलरे शुभुनी। शरीर एमिति जराजीर्ण होई पड़िछि जे बसी पड़िले केवल दुईटी आंठु मझिरे मुंडटी देखा जाउछि। जहा पचारिले खाली जुळुजुळु करी चाहुछंती। कान को ठीक रे शुभुथिले बोध हुए जंत्रणा बखाणी पारंते, किंतु ताहा भी कहिबाकू सक्षम नाहांती माउसी जनक। एभली दुर्विसह जीवन बिताउथिबा शतायु वृद्धा हेउछंती भद्रक जिला चांदेबाली ब्लॉक बांछड़ा पंचायत धानखणिया गाँवर राई दास। आउ केतला वर्ष गले बयस 100 छुईब। देहरे बयस थिबा बेले पेट पाई केते खटणी खटिथिले। धामरा निकटस्थ चंदिनीपाଳ सुखुआ खଳାରେ अनेक परिश्रम करिछंती। 3 झियो 2 पुओंक जंजाल सांगकू स्वामीक गंजणा। टिकिए सेवा जत्न एपट सेपट हेले केते माड़गाली खांती। तथापि गाँ गाँ बुली सुखुआ बिक्री करी समस्तंकु पाली पोषी बड़ मनीष कले। समस्तंकु हाथकू दिहात कले, हेले निज पाई किछि करि पारिले नाही। कष्टे मष्टे झियो को बाहाघर कराइथिले, हेले से शाशुघर छाड़ी एइठी आसी रहिला। पुओ भी बाहा हेला, हेले से बोहू भी घर छाड़ी पलाइला। किंतु एबे घरे गादी जमाई बसिछि जन्म कला झियो। आउ जरी तले पड़ी जीवन काटुछि बुढ़ी माँ। खाइबाकू दीटा नाही बोली राति पाहिले घरे घरे बुली खाइबा मागे। आउ जहा दीटा मिले ताकू फुटाई खाए। जेउ दिन देह ठीक थाए रोषेई करे, नहले काहा घरु मागी दीटा खाई दिए। आउ थका लागिले तांकरी पिंडारे सोई पड़े। गाँव रे मागी मिगी आने जाई झोला धरिकी जान 10 घर बुले आसने 5 किलो चाउल है। कौन करमी जमबाड़ी बिकी सब परमुद्र जमबाड़ी बिकी खाईदेला। आ कौन करमी औषध मषध परमुद्र पड़ी औषध मषध करके मत घरे रखईदेलानी। 10 वर्ष 20 वर्ष रही शनिपाड़ सैनपुरिया पाखर ये रकम मागे जाती खाई रोचे। आ कौन करमी जो बड़ बयस्ता कौन ये खड़ा भड़ा से तुम तार पे आसो रांध बाड़ खाइब पीब। तापर मोर भरसा नहीं एमती कष्ट रोचे। कौन जो मरीजी बहुत हईराण रोचे। मागी जाची खाऊची आउ भंगा घरे तार पड़ी रोचे। मागिकी खाऊची निजे हाथ रोषे करी खाऊची। बहुत अवस्था रोचे। दिह भल नहेने जर नुआर हेने गाँव क्या कौची मेडिसिन आनिकी दौरान पुओ दौनी। आउ नाती गुटे अच्छी दौनी। तार नाती झीर गुटे पुओ होती तार 2-4टा छुआ सी भी दौनी बुड़ी दौनी। गाँव किए केमी मुठे रांधिला बेलू किए घंटे देने दौर नदेने तार मागिकी खा। सबु बेले तार मागी जाची छेडाक मांसटा और सुदर्शाई से मागी जाची आनिकी खाए। सुदहीनस्था से घर छाली माली फाटी फुटी जाई साप भी रही। पुओ दौना देखा पुओ तो से अकर्म अखाड़ुआ रकमर आउ सी से निजे से मागी जाची पुओ भी से चलुची। माँ को कौन किमी खाया दब निजे तो गंडे रोजगार कर खाई पारुनी पुओ। ता माँ से मागी जाची खाई घर बासरा आसी पड़ुची। आ कौन आज जमी गाँ लोक साजगर पाल पका बात्यार सब पाल फाल उड़ीगला। आम छुआ पिला सब कहीकि पाल फाल आनी पकई पकई देनी। घरे भारी अलिया ये तो तार रही कहला मुझे जिमी नहीं मोर ये बासर पड़ी रही। जी पारुच गंडे गंडे मत ये आणिकी दियो। ये बस भी निजे गंडे फुटेगी तार जहाँ पारुची निजे फुटेगी खाऊची। जाओ कंचा हाउ दर्शी जाओ तार खाऊची। मिलूँ चाउल पत्र भी मिलूनी। राई माउसी कथा शुणिले एबे घर को टिके देखंतु। बुला जीव भी एमिति परिवेश रहउनथिबे जेमिति ए घरर अवस्था होईछि। सेपटे कोठा घरे झियो आराम रे रहउछंती, किंतु एठी बुढ़ी माँ अलिया गदा ठारू हीन परिवेश रे भोक कष्ट रे पड़ी रहिछि। ना पुओ पचारुछि ना माँ को डाकी नहीं झियो घरे रखुछि। गर्भ जंत्रणा पाई जेउ पिलांकु बड़ करथिले आज माँ र जंत्रणा बुझिबाकू केही नाही। वास्तव में
ରାଇ ମାଉସୀଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପଥର ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଚିରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ଏ ଦୁଃଖକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପିଲା ସିନା ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେନି, ତା ସହ ସରକାର ବି ରାଇ ମାଉସୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଆଖି ମୁଜି ଦେଇଛି। ନା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ନା ରାସନ କାର୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ରାଇ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଉପବାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା। ରାଇ ମାଉସୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ରାଇ ମାଉସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରହୁଛି ସେ ତାର ତା ଦୁଃଖ କରି ସେ ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଚଳ ହେଇଗଲା ମାଗି ଯାଚିକି ଖାଇଲେ। ଆଉ ସିଏ ମା ପୁଅ ତାଙ୍କର ଝଗଡା ନାଗନ୍ତି, ସିଏ ପୁଅ ତାକୁ ଦାନା ଦେଲାନି, ମା ପୁଅଙ୍କର ପଡିଲାନି। ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା, ସିଏ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା ତ ଇଏ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା। ସେ କହିଲା ତୁ ତୋର ତୋ କଥା କରି ତୁ ଖା, ମୋ କଥା କରି ମୁଁ ଖାଇ, ମୁଁ କାହା ହାତକୁ ଅନେଇମି ନେଇକି ମତେ କିଏ ସେ ତମେ ଦାନା ଦିଅନି। କଷ୍ଟ ସେ ଆଣିଛ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁକି ଆଉ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୋ ହାତ ଗୋଡ ଚଳୁଛି, ମୋର କରିମି ଧରିମି ଖାଇମି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅଚଳ ହବ ମୁଁ ସେଇଠୁ ତମ ଆଶ୍ରା ନେମି। ହେଲା ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ସେ କୋଠା ଘରେ ସେ ଶୁଭୁନି। ସରକାରର ସୁବିଧା କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନି। ଝିଅ ଘର ଯେ ଏତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଜାଗା ବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ। ଯାହା 4 ଡିସିମିଲ୍ ଘର ଡିଓଟି ଅଛି, ସେଇଠି ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଦରଖାସ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଆଜି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୋକିଲା ରହିବେ ତାକୁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ରାଇ ବୁଢ଼ୀ ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଫସର ଲୋକ ଟିକେ ଯିବାକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ରାଇ ମାଉସୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ସେତିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତାକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଜୀବନଯାକ ଦୁଃଖ ସହି ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ରାଇ ମାଉସୀକୁ ଯଦି ଶେଷ ସମୟରେ ଟିକିଏ 2 ଓଳା 2 ମୁଠା ଖାଇବା ଆଉ ବାସଗୃହଟେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା, ତେବେ ମାଉସୀ ଜଣକ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶେଷ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରନ୍ତା। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।